And Dali lang. Ramas, 8 years in service bilang volunteer BSPO ka Barangay San Jose. Ang hindi ko gid malipatan bilang pagserbisyo ko nga bilang BSPO, ang time nga nag-survey kami sa isa ka purok sa amon nga barangay. Sang galakad kami sa dalan, gintumpukan kami sang tatlo ka ito nga perte kadako. Amo ko grabe gid ang kulba namon kay kasi kun kadto nya kami way gid kami sang bilin. Amo na ang pinaka hindi ko gid manipatan nga naagyan ko nga pag-survey namon. Sa San Miguel, data naton, istorya naton. Hanggang San Miguel!